Salam alaikum, Radio Dembe Djomboubou Marina. Tungara Kumbera Koesu Tabani, Dila Radio, Dembe Radio, Silandoa Radio, Omereka Chekile 07 58 06 89 38. Serebenu Ganta France, coup numéro 0067 Allô 58 06 89 38. Serebega émission qui domine, Kawa Aladja et Dara, Tradisimi. لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك kewa wakati hijun kibar kenya nyalla semenga mke magare matunga nyana mugo mugo. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam warahmatullahi. O khara mugo ture. Bana ndiye ngakari. Lengi kenna semendi an mugo sire. Man khala semena. Hijun de ke agana kinya serenga Allah seme duro de be hore ke nyedde gana liye keni duram problem. O khara mugo ko tabe golle gi kelle semena ken jote. Mugo nga. Pew nas sababu wa azansi mina vice. Azansi mina vice. Azansi mina vazo ko tabe golle gi. Arta goma khayre zono gondi na le semena ke mugo dilew. Hamina jote na kembu kuno hijun daga yu ana wal ma khay muran daga yu usuko manto azasi mina vas isigna ken nogondi na udu bama ko ta khen nogondi na war e makka ta khen nogondi ma faare misre madina ta khen nogondi na war dinga khoru benu ganwa khan ka kun ziyarana azasi mina vas gulena ke suko manto ma imam ngoro mo wulunga re kar khoro ka yuma ka kimat ser ngi nogondi ga khade mana ken khay imam ngoro ken ka khayu ngi sahan khay wagat na menchu do tro khoro do tro sigin do kun khabatenga khayu ngi saha ya ken korosini xamal nga no kusubre wono biren ka fale ken yeye xayen to waran kadi su komanto kin jata gande ngama anki me sukra ngata ngaba anki me sukra ngata ganda ngaba ke su gande ngamu dengi maka xamo xoron kadi kun xawto golle ken gondi ga xa golu korosina ka batenga faare hiju mo ho agri muranya mo hobe ke su komanto anga mo ne ke su ya xamuru manan goliro agence mina vas na batenga e ma kambe ken kayde ko be ni xadana lunga na xawra misri xoron karanga ko su komanto nga kem pamine ken jote alhamdulillah o khara mugo tirebe haju gana kenga azazi mina voyage ana kenki tana kam go di gundendire o khara mugo module sama ne khadi ken ga medde pen al sheikh tijani badr haidara wa ko tabe golle ne tawran go no jomo go marana khara mugo khorani al mamin qani akin qoni golle ngum de kam go siri wa ko tabe golle ngi na khade man hamindo bo gonde geno khayde ne ken jodde ba khayo o khara mugo tijani haidara sirebe ga mulana tijani haidara kitana kitana kam go ken ga de pen mugo siri nan ka cingilem bayke tanjire do karago tanjike tankragre nagato tandume wala ma tandume resiko ke maltelinga tampile ado nyeru tankebe tamu 75 30 54 60 63 27 90 10 alhamdulillah keno taagenda gemme hammi be ganin ke lengi hijun kibar nga fempande bari lengi su alla gana dunge o karam wati jani haydara watu mo wasri ma fara kutunu mo gambuli ma gamme walla aginga lakileri kenki alhamdulillah alla samenyi ngam gosiri bari lengi ko take alhamdulillah alla gana dunge alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين عمر ما رجل دم بترين كان لنا نيجون ده غيره لمن دو غير شيء ولا كوني سلام أو كوني لنا كوني ترجعنا لمن كوني ده وتاسكو ما تندعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة وقرأ كنا خارجنا مغبى وتنغرانكم برنا أو تابعنا أبوي برنا أجوب إن شاء الله تعالى رجل دم FM www.radiodambemarina.com lenki tungaranko mbera awagamura ngani tari keme aro taku tamuru karagandi nga tella dungenga ogara kuna karangani mo be special lenki tungaranko mbera nga aga kebe kamatani kenne radio dambe atringa no qoro radio dambe aw akrinda no qoro ma radio dambe jatiginunga boga tina radio dambe dangani representant nga kubenu ka duna gombongu na khatu komantinga igawi ya nga radio dambe ke dangani igawi iya nga dina ke daga kanen dangani mashallah taala Allah warnina sirri so iten no wondi angatini akamandangani nanti awa ando golle kencha budangani kinta fofu bakka ibrajenga inshallah taala lenki special wa directinga France jamanen no nga equipe su commenter jimme kebe haruna kebe mahamoud drame mahamoud touré nandaga ko equipe su commenter nga jeneba camara ora khaswa dome lenki serbe no garo batenga marna banginga walijatu camara dauda traoré nandaga wara mohamed traoré kiswa do batenga ora su commenter kunyi baranga fogu baranga timme lenki wonta diga men gilondi wabi mutu wara na yanka minna kingani batama o gara mo gore ado haba kingani radio dambe ay representant num su girsenga
kenya gano habai alhaji banjugu jawara wara na yang kai bataman no gondi lenki awadi ga munu representant susu to gondi wallahi wala kanun ona representant kusu bane na bane sugriya me mashallah taala nasimana so nin konti digan ciri bucinne aw haklanten ayu fakka mashallah taala o habake awadi ga munu representant susu to gondi kenya gani o haba banjugu jawara awro battenga gilere ma batamata ga no gondi onati o haba assalamu alaikum wa rahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi jawara batama gongware aywa khayra jokke anda kamana mugisiri gela gananye kharaga déplacer na honne inshallah taala Omar entrin kandano odo habodi ngakidere mabbatama ta gel nogondi Francis Andretti mbabantro ngodi ki wakati Allah wa arajo kebe ango trinkan Allah wa lato bakar ay lato bakara joke ken lo ntarni me famu anke na lato pew Omar trinkan dano yigoro ya khare o wabatama deben no gondi lenki o yanka arajo dambe jatiginunga ay representant su commentenga o haba trongo diki wakati rezo ke amasabati odo habana ga harsare o toronto habadi o mare trin kandano godo ya khare lemno khirse wara ka kunyi wala khamama alla dungen no gonde harsa o wakillu o murnu mo odo habana ga ngan sabati gilere mabata mata ga no gonde mbaba radio dambe trinkanda nanyigo ari yagare lemina de xerse wala o representant nunga wala su commenter wodi su kunyi wodi su mama ti bana be su tonga ti bana be su jamunga wabatama o radio dambe wa awa ay representant num su commentenga woni su commenter woni kunyi woni mama wona kunyi ne ngoto xersenga ado o kapalle mo su commentenga alhaji banjugu jawara wona kunyi batama tagen no gonde wona Suleiman Jara wona kunyi batama tagen no gonde sambala mele fofana ona kunyi gilere majabaji wode Sadio Fofana ona kunyi gilere majabaji Mamadou Gay Sissoko ona kunyi gilere ma manta ona kunyi ndenga ona wara kati radio dambe trinkanda non suko mantenga igoro ya khare lemiro khirse harsa oro killunya na domi wa ko to murno trinkanda non suma saru garno bata ko nogondi o wele ndega batama alla dungen nogoni sasa Omar trinkanda no région kibari ngani inshallah taala kana ndo tukene khayna radio nga radio dambe ay gani jombo marna 92.6 FM alhamdulillah Allah kana dungi Arla belle qu'elle a dit, c'est les bégas émissions qui déminent, Kawala Jaidara. Radio Dembe Djombougou Marina 92.6 FM. Omerika Tchikile 07 58 06 89 38. Omar trinkanda no harsa o wada kana batama ke wakati ya ngasmana lininga wastabatini odo o habana assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah jawara maga radio ketterenka kenya lawran tarni mi hamu la to radio ke kenya lawran tarni mi hamu
har sa umarin trinkandano o umarin trinkandano igor ya gare lemino girse ora ka kunyiti silama o kunyinde ora ka kunyiti arjana lemon kunyindenga wabata maki wakati wa murno haba maga kenya gana laji banjugo jawara ana latu bakka arajo ke kenya lura ranta mefa muno arajo kedo awa internet ke birangi na ka fonne haragana nya kelke sogoni kenya na ka agano trinkat kenga su ora ranta mefa muno wa murno har sa khana to tukene khay harsa oru alaji banjugo jabara o wada kana batama harsa inshallah taala ka wala jaydara harsa o wada kana batama ke wakati ya o haba turungo di ke wakati o haba turungo di allo antro ngodi ke wakati aywa o batama deben no ngondi ke wakati ya ay intana magara jo keterinka angana radio keterinka oranta me hamunu ay intana magara jo nya terinka angana radio angana radio keterinka oranta me hamunu o maran terinka ndano wa hakuto gay aro yampe murno kama mo siri inshallah taala maga radio keterinka angana radio keterinka oranta me hamunu aw bafi wala la tabaka radio nga yo aywa o haba kunyi na kana de ga maga kat islami nyugo manda ya gari manga aro radio dambe representant su to gondi kinga no haba alhaji banjugo jawarai bon assalamu alaikum jamaatul muslimin arajo dambe representant nga su ko yin ko ina gasina ma jin trinka arajo dambe trinka ndano nga su ko yin mo siri arajo dambe ngol ngano nga su ko yin gelle adulteri maani maternu kunya kata su mo siri nga su ko yin ti batama mu man ko yin nga su ko yin ti islami ni ko yin nga bo kuinde dangi halle golle be igara joppa wadu ngi daga Allah kanda golle ke sabati amina ya rabbi golle sidani vraiment hobe nuga mani ga hibe ku igara ay alam kemi daga golle nga alinga harmar min cilamin tudangani mo siri arajo dambe a place nga marna no gondi aboko mo ko so ho gay abogu jomogu ha khalla kuma anya sonin kentu kallenga mo siri abogu sonin gon ka khalla kuma anya silamin tu kallenga abamara da ku lesu mo siri ko ga silama kunya mulla gadda umbe ko na wage manga mo siri bo golle kebe khaga ni igada wututi Allah yi wa Allah nyaga na Allah gadi de ma golle kin amina ya rabbi kenda ngiyem palle demandano nga iga demande be nyana gele halle imaga découragé kornon continue golle na jopa silama ko ana lagari kenya sigeni dinanta nan kontoy mo siri ko kan hibe nyana anan katina ana honya hibe kan koto halle kalle na hokay mo siri yo kundunya no wala lagana kenga silama wa silama nya gana kenga mo siri inshallah wala ho na idu ko to iplasma mo siri ora arabe dambe abdul nan ko kempantia mo siri wa indara trinka sa fanyi bana haji kamu mo siri yon ta trinka on timba diga munanda anta trinka ni ma haji kamu ndara sa ne karanti mo siri aywa o haba wala watun lenki angu yinga haqqebe nge winga alhamdulillah inga tanyere do ka kunagat Allahu akbar Allah ganna ken ka hay amin aywa o haba ngadiga munu arajo dambe representant nun to gondi wa nawari okuni le munu ayo kuna kaya gollenga inshallah fofo kan representant in kaso ku yire munya no ku yoga obenu ga gollen radio kedangani hayde serebe mi menu gara dusukandi ndaro serebe no mega ma dusukandi ndaro serebe no mega trinkandi ni kati radio ke urundo kiye igana kan siti kebe dina kedangani urundo kiye ay gondo aya gare
dobo ale minenda khirse aha asuko mante fofo gare fofo dina ganen siti golle ken gondi tonguyani ogana tuona susto ogana tuona susto ko sasa peut-être wadangi ni yogo togonga anani o ma uta kan ne magandanga kaman togonga akamandu ko ton nyani wallahi anke mbega ni radio dambe jatiginu immankinga anke ngadiga mutta aw gandiga mutta susu togonga wallahi har representant mbane ge har kubenu ga radio ketrin kana ado ga radio ke khidimana ya gananya representant ge anke bay diga mutta susu togonga inshallah bo meni diga men anke makato kule muno kubenu golina radio ke kama kubenu ga golina radio ke kama nga hibe ko ni dangani bi hote de gi magay na hokay haramare me sura gana dinari fonne gantanga mo siri serebe gana khonna diga men goyna dutal imaga dutal binna kaman tenga mo siri nga golle ke be aga dini serebe la kenyam pu aga tan ni serebe la mo siri oda tu golle ke ga nan dila nan di nga golle ke uti isende na Allah ada silama ko be mandenyan silama ko khadde mandana toujours anda kana kaniya daga halle golle be gantanni a ko tenyani bakke finance manyana da batenga mo siri arajo ke marsanti yokube nu ماذا سدياكي البنية ماذا سدياكي البنية allo ay wanda ga sirata halli nga bana wala arajo ke golle ngati yokube ni o tirin kanda no do yali de mana kenga pour golle kenan continue mo siri ikungu mi pala tinga ma décourager mo siri o ga be ko no tirin kanda non dangani mare mu ko ga rajon ga ke khanu annan tigiranya karti mo uchini bo de mandi mo nyana ni karti ge wala ona me de makenga mo siri o ku ko ni ando jindi mu nyandi mu ba ko ona mulana kani ya ko nya hadde kenta inshallah yo angana ho kanu mo nan dalla ya ganya ase kan kan dangana annan ba kiya kan baranya mo siri yo ke ko ni wayere ni gaire mo siri ni kere ni ngalay de ni me gara dum ko ta ana ani ga presenter sere masara sel gabe din isa man tel honga Allahu akbar son kaso nyani katireri nga sokuru biye ara ni ga kiya jama net nanti kiya dum kana marna akota ni anyangi ndangani nanti ara dum ka ke ko ya ga batamai Allahu akbar donc kenya ni nan ka hasana ken palasiya inshallah bonne gananya ngana haren kayya ngani tel ko batti bana ni wapasen mo siri nani hari akhatna matinga ina ngana injabi ko ngara ka tani wa komike ke basen Allahu akbar ho gana sanko shirema ga umbiyan kasi ngana kahime yi nan ki wujuni shiki taware nari munti yare ni khaya da daga ran su mun ngada kana sirren ayi me wari wakati mo siri aw har kumbane ho bu ken palasi ke wakati no dan ni mata Allah ganna ken jiri har telefon ni la hama telefon ni ni mata ani maka ni masa kan kin basal alhamdulillah ani ga masa Allah ganna sakin nan pa ba awa kiyan baba arajud dambe ariye arabbate bagandi taqira ke diba aga batte bagandi yo arabbate bagandi taqira ke diba batte ko renya ni kenade Allahu akbar ada batte ko renya bagandi taqira Allahu akbar parce que hoga be wadi ko ara ko nangani o ni ngati haski be tangere do honne o da hoga be fama sasa amanyo ga kuntu Allahu akbar ko ka ko sitini ko amanyo ga kuntu Allahu akbar kere su ko ni ga ara nga cetrin gana hoga ga ko anda mari munnaga anda an tingunaga ando Allah naga an calli mo gondo an celi sira ko ndal mala ko an ga fami bitati Allahu akbar yo kenya nyaara ko ko ya se suga dala ko mo ngalo akamanya manya mo siri yamba ko mo ko wara ko bi khairin da inshallah mpa wadiga legere be gam makati representant nun chusu su ko mantenga su kamana to ha batterin kana ki watiya radio dambe kamma bo diga kanne be gam makata su su ko mantenga suna diga me kemu dome aru terin kana non su ko mantenga kati representant nun qasatan na utu ala ko ke dili na wara bunya na nunga na wara representant nunga na wara terin kana nunga diga mbayan ko tanu sana basu diga mutami ko nenga korna dum ko to ona rajo ke aga no kiti bana no rajo kiti bidia Allahu akbar rajo ke ona rajo kiti bidia ha mo siri
yo marna ardo kena marna me marna mara kana ci kumbane honde ay anto minga otro ngande mo siri otro ngande wala marna da ardo ke libre na nya ndami to hon adi yorunda to ara zunkanyan donc harsa ho ga tirin dana sebe ganda Allah ganya nan da bari amara jinanda Allahu akbar Allah to ke khasde an to bon Allahu akbar yo jena ke ko na su toronga di pura ga hibedan Allahu akbar ala ke ay wan papa wa jungan duwa nga inshallah taala na duwa wa jungan duwa nga awa wallahi Allah ganda khair nya moda amina ya rabbi Allah kan to ko ndo golle ke Allahumma amina ya rabbi buga ko mulai illa Allah ya sadana kenne wondo dangan Allahumma amina ya rabbi ifarta dor ma ko ga dum na ga ni Allah ma gita gon kam do kam Allahumma amina ya rabbi aywa arajo dambe trikandano yiko ya gare no girse inshallah jawara ambaye kala haydo waran kunyi waran mama wara kuren su commenter kunyi ba tabaddel gumu inshallah ko inshallah merci beaucoup merci odo haba kunyi kenya gani alhaji banjugo jawara ona kunyi gilere mabatama wararo representant su commentenga odi su kunyi mare nyugo mare nyagare anke mbe trompo di ke watia ku representanu kubenu ga drogotenga uro iga drogotenga kie kudo soni koti drombane nga ranta ko chengutu mashallah taala yogonu iri ise konda benchu deberi anani mara je keme wori ya gani mera abada na mugutati dina ke arajo kika kebe kyandini keni dina nyai iri na gane nga ira city anani yogonu wadi hokoni yogoda ngani angana hayi go gawadi homa kona dangani ka kesu kama bana me sugadi fofo di sigaranga ada wutu gollen no gondi representanu oran tronko oman tronko trinkanda no goro ora ka tronko oma ka tronko linkin ka baranyai hakum beno torongo de gele ke wakati o whatsapp killenga nonga kara message nun khayno yi whatsapp kamma serbe garanta khirndini ana message ngaro whatsapp kamma wana ngo jonga wana dangindi linki awanya specialia aradu dambe jatikinu dangani aradu dambe representant dangani alla dungen kamora ka dome lernu hilli jatin no gondi linki wanya speciali nga radio ke dangani na sababu nyamania uru jatigi khoronya na dome uru kapalon khoronya na dome uru kharamuguna na dome uru gidana dome angarne na sirenyi sogono itendi angatini kati ando golle na sir sugadi anga ma surun noari Allah subhanahu wa ta'ala imejatin Allah ta'ala noari ni golli siren kama Allah gara neman kubir nyongora ngani ona Allah ona neman kuna tuduri Allah na hokku o neman ku insha Allah ta'ala Allah dungen no gondi antarni dalla mogarga abiyo mutukari na naga yang kaminai warga na yang kabanya Allah dungen no gondi insha Allah ta'ala kana to tukene kay mara jonga lenki special nyani lenki Allah dungen no gondi o representant hakum betrom podi ke wati kana message no khani khiyoy hakum ben gata representant iga gollo gore kebe kana ndrogoto o suni noir dome o men gatsingile yaga 07 58 06 89 38 anga keni moranga na restretani angoni ni whatsapp kamano ngani anna message ngoro whatsapp nga onan kanne ngona dangindi wadriti nga ke wati mashallah arde dambe jomo marina 92.6 FM alla dungen no wondi antar dalla mogara yanka batama ogir batama wora na bannya inshallah alhaji banjugo jawara orani dome gilere ma banna ta ren no wondi wadde kana sasa ma bannya kana to tukine khay mera jonga wakilen kam daga na avion daga o yan khamin nay o yan khabbanna assalamu alaikum wa rahmatullahi killenga ago sabate mara de urban nan kun na harsa uru haba do me kenya gani madasa gawre jirte organa yan khakama mabana ta gen nogonde insha Allah taala representant nga khakko tanya lenki mara tanke mbigo tringana ke watiya Allah wasapunga loy o wasapunga lenka allo assalamu alaikum wa alaikum assalam jirte atoro maya bana zugware ta bandan konga ego o haba o yan kan malenki wajibi nyani tungaran ko beranga lenki ajun na kamunya de antan yendi lenki ni special ni tungaran ko beranga na nyankara jul dambe representant nunga kuni ni gande be go haba magala kat islami ni manan o ambundo haba magana ana la to baka jama ke honni yede ana la to baka jama ke honni allo turungandi wala antoro ngadi kuni ni gande be gam kat islami ni gumman ya gari manga
ona tan bismillah kunyi daga na maga radio ke teringa ke ala orantar ne mi hamu iyo bo bago radio karanga inshallah zatai aywa kunyi daga ne be gamma kati islami ni gumande garma nga direct nga ke wakati atungaran ko beranga bismillah awo o sukuni dambe golnyanga nanchu ay gonda ya gare na tu faransiya na lawaram jombo mare na wa sukuni ne kala golle be dabari lenki ken golle mpo gore nyaw o ganta mungu nay kula mo go siri ken nan kawa ajiye o kunga la fofo dabari asababu na gaya mo go siri mo no kusugandi ana nyoda ke sigirai ke debe fulani ken kite khaluye nyadi mo go siri anga ma shegen kanu anta kenya lada mo go siri mais on a louariya mo go siri golle alingo da doroma kenda ngem palle kagala golle kebe kiyo yina raga to nan to na raga to kitenga uza raga to kitenga ti shumpu do kati mo go siri ado shilama wu ado mede mande kote ntadi kote ngadi golle shu angaradi noye wadi kote wadi mera oku anto torono mo go siri parce golle be galinganda igana kinanga kelli monandanga kote ntadi keke nyimme bane golle kero en kitende ado lenkina dore bane ani dore bane ani lekenya kita golle ke no wonni Allahu akbar keke nga hube muruno silaminu magalo aginu ko humante kapalle monju golle ani igada kiyoyi ibe shuna famu mo okuna radio keda jiki ay debundi ar kuto gananya parce que na do batenya mo siri ina kinyanga ina mo gon konanda mo anna ko arajonga ho gana shanku ina konanda anna ko arajonga iganyo gala sigira sire mo siri ken nan kawa angana faren ko ni data ina fare ke baganditi yarenga ken nan kawa bo kiyan na famu okuri shukko humantenya honi golleke bo angana ni lini ho shankinga akwara junga nkeni fare akati ara junga mo siri mushaka vega dai annan kawana kinkininga mo siri pasige nkenia kewo da yere mo angana mushaka kikini na kini mo siri a mushkila ngadi kote ngadi nugunu kuna kenta baka sen kan tagandi wala pa pasige maganya kenyi mera shagamoyi sagamon tadi pour kutudu maganyando angol nyalle mo kunaga angale kebe pasi anke na dangina ara to anke ndinaga kenta nyana Allah gana dunge ina famwa nanti ewa okuni haru ata kagala hare kebe kinoyi king oga kado arajon naga wala king kote ngadi fonne Allah gana no ndini king kote ngadi fonne Allah gana no ndini ado arajon nyimme nokku
ngey me ken no ko pour kate radio nga parce que radio ke bene ti andan kemanga oga kartu kube rondinia o siri radio ke bene ti oga communique no kube rondinia arni la to yo konta kishine ay abada mo radio ke bene ti oga shanku honu kube ga shankunu ogi kono iga tugana radio ke bene ti kunyai mo kungana koni wana mede makungona kunkilia mo siri ogani kinya wanyano hada ne wei mo siri mo ngey meno ku puru nokube kote nengi nke kam fonne nyamula kartu be ndi khliwo nyimme da daga wo ngana kinita bito hilli kama nu to nu nambo kenya na Allah kana dunga inshallah awanya ni kira nyagali yempo kore nga mo siri mo ngasikanda nga kuninde ngani ay hube tana gamma ona kontine assalamu alaikum oro haba wintu lenki anga sinan pakbe sasa na tankarage ado kabu Allahu akbar Allah kana kemme ka hay ona nyagalay Allah kana kemme ka hay ona nyagalay diga legere be gam kati representant no kutunga oma oranta su tu bane ka mashallah taala o gana hak suru dan tantu tu ago osuni bane ke ay osuni hakalla bane ke ay ide hillanta suru ken dina ke rana kana mo be yebo wala diga mi be gam kati representant no kutun su ko mantenga yo wanda mu diga lagare be ngin ke ma pour kati representer ke shuki no kunga na sunuari yani asudo durogote mo siri asudo allangolle mo siri nga her hobe konni data antaro no fofo di lenki shoromo ho konanda mo siri asigilati ino tugana ini tugana kenyani kengin ke medo Allah laga nga communique bero ni tinni mekerdinga Allah wa kentu nyimme wa kentu kuna mo siri ado kebe gari ti communique kei bon la femme ndi client muntua ina tudante radio ke shikiti communique nu kudo annanke me kartu kwai mo siri bon ngey me bane karanga solongi nke maga banaye chine kasuku tamido hillo iwa tugana kunto gonta koni ni arajo iti to gomba koni Allahu akbar Allah kengi to gonuntu bo solonga yere gelikate ki ga joppe har kumbani kunga karte ngutu parce que kunda fama nanti golle ke no suka onya golle ken kawo suana medema ya harun kala ima bagi kompondi asaba bunya radio ke ay wallahi igun kala ima bagi kompondi asaba bunya radio ke ay Allahu akbar agano ku titikenga lenki representant mu titikenga lenki ngero bawse ni jambu ana banna ya yere mo siri golli to fana na lire kenni bawshenia ayandi kegiri iri golle kiliya ida fa anke ngana kahiya anke lawi de mona golle ke ga sabati mo siri bo golle ke kinin ke kundwa bo ona representant chunwari anke ngalaji habe ngani lemina nango wodu anga arana krisinaku amina rabbi anda kenya dambe tirin kanda nan chuda woro tirin kanda nan chu wallahi walla nyaga na fofo ga godobane nya bagani nangaro no ke alajo tara agundonda bangayenchu anda nya Allah da wodu anga anga utuna bureke bedi arna barke saga battedi Allahumma amina ya rabbi usuko manten nangani mo sirebe katalan kaga simmati fokkilen tananya yokuga ma simmati kenga an kan to tikenga kenyani wallahi
mo sentaro no golle suude men ki ganta ko konnanda mo siri ma nga hube mun kilenu magata kenni kay ina to kuni man ko ata golle ngoma ka kaga nali hube kuno musa ka be gara ya kada kino ona kini alaji bumunga Allahu akbar aw kenga golle no wonini Allahu akbar wala ke ando golle ke ko telephone kenga to rasuntari jamu befe a ke ga kene nyani ke ma ko to kene nyani mpaba awa kiyani haydara Allah ganna osumu so nyar janna inshallah olen nyagala haydara noari kagan noari game khirsi qaso kaga girnan qenne nga katto kulim na mbuchunu wa kiara junkai dina mbana kata Kenya le dina gananya ga he kellan tanya na de yogo ona representant nga ona sukunyi aro trinkanda aro hubenu ka communiquer londi no ra suko manten kunyi sudan kawa ora bawo sini kunyi ona ta jambo gelere mabanna awmuku ewa watele muline ke wakati inshallah awon wari araji dambe haydara odo haba do me salamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh lenki special Kenya ewa araji dambe aja tiginu dangani qaru kunyin den khawa qaru durnen khawa qadu mama den khawa qaru tigan den khawa kenta fofu bakka khabarajenga ahaytu ko khabarajini o kunta khabarajini o kuna kha gollenga o kun lemunwai fofo ga golne radio ke o sudim lambu chunu qara woro khirsu qoro tanyere sine tankargel sinu kabi kemme o kubenu ha golne radio ke hube gar haritan nagate baga mabu gobo siri mashallah taala medina nyana fofo dabarni dina golle qaso en tanunga o sini uyibani kay mo sini sina bana lemu kwai dina ke wora la nyaga woro tirin kananu su har hubenu ga te representai alla gan o su kappa jannatul firdaus no nga harsa wa murman ga ci gumma wattelle minay wayan kana jaje kande jigtay gilire ma muline tagen no gonde inshallah taala kha mi arjon kama arjo dambe barakatuhu radio dambe jumbu marna fado france o ko indindo o mamande kata khay marina ado france wa khasu kunini wa bes kuniti tonde jamunga kha kiyani hada khamarene jaje kande jigte muline wana bes kuniti to wonde jamunga arjun kangol ni ngana chokku inda katia kare ya ga maga halaji haidra franci banga o kunna katanga ado amara jagana kharafa gol ni ngana do kapal mon ci commenter wa bana bes kuniti to wonde jamunga danga wakati bedi onari marna banga directeur bamba jakte adi gol ni ngana di kapal mon di yakanu di ta'al mon ci commenter o kunna kata bana besui Muhammadu Bachili Bagosi wana kuni waljatu kamara Dauda Traore Muhammadu Traore ono okramo kuni Tijani Haidara okuni ndo mamana kata idi kapale monchu suka fontonga bulle Fatu Haidara wana kuni kena ora fontonko asukuni ndengano gondi wa ona trenkanda non chu kamanton kuni hado representant chu kamante okuni ndo mamana kata kusuka kamantonga warati alla ganda khair nyamo o suka manton dangani na junka ke den kane alla ganda sabatero o finundi no don ki sa nyango dangani alla ganda sinen ciro maga alla ganda kameji surute koy na janna nyango dangani takke umur fungana ke beduna harulla gara ona la nyaga alla ganda nyango dangani takke e kiani lenki ko take o sontenni ado o nyakalentenni dakaran ki gulle sabun dangani inshallah kiani nga sikire hila natawara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh oro kharamogo ararjo dambe jatigi gilere ma muline jaje kande jagte ona kunyi muline dogumo almamino konsayno dina nyingumunga ora suko manten kunyi khayme mission no gonde khayme baranga kinya kan tungaran ko beranga special lenkini ararjo dambe jatigno khabaranya ke baray ser suga de angal laga message xewnay Allah message xewnay o whatsapp killenga ayaga ni 0758 06 89 38 o gilli wa muline wa abiyo mutu gadi wa tele yang khaminay o regana yang khaminay ken jabajia wa yang kanu habayno ngani kaya gani sembala bele fofo rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaji aida to rasul ya barakallahu ma dugali jamo ta kan woni jamo jabajina na warama jamo mo tanyana no de munyere yana na warama
France ta kan no wodo nga representant juranga wodo nga kabila juranga alhamdulillah wodo nga marna konda nga dambe ka ho wodo nga suranga ngia bullai ko wona rese mala bile wona jawaji representant de dambe alhamdulillah marna alhamdulillah jawaji bullai ko wona rese mala bile wona nga kabila jukoyi representant jukoyi jo mo tan nyando de munyeri nanda wara ma suroma na wara ma kajaga representant nga no kono ko so gale dambe to nga o so ko ni nga to nga suranga ari wona drogo to on to ngi na khiri nyoda nga na fata nya kadanga nti kamarin tunga nga o fara ni gonjo kunyi te ba ni komeno ga nga te mo obe wa nga waso kunyi anda gara ma giri ma ta no ni jawu ta kana so kabila ju ko ga dambe trin kana wodo nga kadanga alla kana khiri jiro nga alla kana fata nya kadanga ti kamarin tunga mara mo ben so franji na so kunyi ti dambe to nga allahumma salli wa muhammad sallim oro haba kunyi kinya gani simbala bele fofana representant radio dambe ona kunyi gilere majabaji no gonde wana pode sajo fofana wana kunyi gilere majabaji no gonde fufu kan representant nyai ora ka kunyi misa singa kap ma nalle oyi o wasa pun killen kam masrebe kam mulla anna kunyi ne wara katti o representant kuyi masha Allah taala gele ki wakati o mer katti killen o warna wara alla dungen no wona srebe kam mulla na kunyi ne wara katti o representant nga alaji banjugu jawara wana kunyi gilere majabaji batama igonde khare ari na kirse wana suko manten kunyi lemanu jara wana kunyi gilere ma batama ta gen no gonde sembala bele fofana wana kunyi gilere majabaji ta gen no gonde wana kunyi ne ngara katti fode sajo fofana gilere majabaji ta gen no gonde mamour gay siso wana kunyi gilere ma madina kuta ansumana haidara wana kunyi jatia lasana jakte wana kunyi gilere majatia mamadi kande wana kunyi mamadi gata wana kunyi gilere mi ita ko dingiranga harsa o hako to murno khamaga mo siri lenki onya kalin to nyani ogonati ona hokosu o warno hotana bonondi araji dambe khana to tukene khayma rajonga mogari aywa emisa sibbe gari agebe nyani masha Allah taala khana to tukene khayme missionga khayma rajonga kinya kana rajo dambe nga tungaran ko beranga lenki special o minna lenki o daga yanka arajo dambe jatigi no inshallah ona marigata kanute mamadou kanute ona kunyi gilere ma sabsire stambala trawore ona kunyi gilere ma sabsire stambala sentigi jara ona kunyi gilere ma gamera mahamadou touré igatini konkombai ona kunyi gilere ma tafasiriga jombo al hasan jambo ona kunyi gilere ma banneya ona o haba kunyi kenya gadi madasa gahura jakhte gilere ma banneya al hasan laji touré ona kunyi gilere ma jallane ona kunyi ngala kat laji gakku gilere ma jallane tumbo sira trawore ona kunyi gilere ma kabate alhaji khalilu haidara ona kunyi gilere ma khalaw ta gan ngondi ona kunyi ndenga ona wara kati laji kambe jekte gilere ma madi jallo ona kunyi gilere ma moya fara radio dambe jombo marena 90.6 fm marena.com khaga ime mission ngondi khaga ime baranka ma wa khotore ari ambe murna siko ma hando kina khayna rajonga Katia, allo salam alaikum. Alaikum salam. Togono jamuno girna bugumina. Salam. Togono jamuno girna bugumina. Ala jani wa. Yoba ala jani. Alo? Togono jamuno girna bugumina. Ba soko jagate nambo gamera. Si ujigite gamera lengi kota nga tawu dengra ka Espanya. Si ko dan na Espanya. Awa si kunyi ngana be kam. Si una sella nyai ba fanke ngadi honne. Arzono manya sirde. Rezo ke manya sirde. Kunyi ngana be kam ka te representer nga si ujigite. Nambo lengi ko da tawo na Espanya. Kunyi ngana be kam ma. Ono representant nga kunyi. Basoko jagate nambo gamera. Bismillah wanga direct nga ke wakati ya. Awa araga dambe su kunyi nga teringana. Mogo siri. Killing man sabati siri oro basiko jagate watle jombu marna hoyan kana o kharamo khorenga hedde kebe ganya sababu wa wana kera junkariti ay manka khore kenya gani Sheikh Abdullah Haidara kurusunan kehi kurusunaga o habake onaga terinka gilere ma marna ta gen no inshallah taala kayme mission kama kuyin xanne be gama ka te representant na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh raja dambe terinka ndana jama
France émission be ga xarxarne tungoran ko berandi was ko manten go ina xa xanya ro xa gonya lemma Abdullah Hassan Haidara marena jambo imman ke kan gelli jami'an to kondi marena kuini no kan tan den ngel was ko manten go watrin kan dan man ko manten go ni alay man dan jama na war masir lagaru émission ke lenki ya xarxarne go be kam makengani representant to Ekesengani banjugu jawarona kunyi gelere ma batamata gen no naro representant ko mante o no ko lo be konno ken nan tiara ju dambe anda mo tara ju dambe ken kite har ta ko to benu ga ma de gon no kon ya sababu ni bawani angra ro ta gondi aga urgi nan gi no la to nga soron kite no ho be no ka gide sekonda barana kondi no ko lo be go makana ko yesu ko mantengo kemiso be ga kharakharatia alele urangani kala ga makiti ko tabe antanyana sino emiso so go dabare tungaran ko beran no kondi tungaran ka hana be ga kiara je hila kenni o representantanya o harata ko to nya de bon no kondi bono mak khalsutu o marjugo tan ga presenter de bo yugo nono o mar ga presenter har kelengi ida kanu dina ke dangani ni yonkin ni na burun kini nan ci ko dangani o dangani no harata ko to sugi makana soron paju garo ke isigi dangani gode kamahe tanga kamahe dina kiani o ko benu ka ta ko na rojo ke ko tin Allah ti farinti o dina ke ko kinyandini o di suambana no kondi bawoni angati mediga mananta akon natan kametrin gandananta anga diga mu serenke tenan terenga ikumir wiri wakati gini nangiri no diga mo ko yandi soronga nan cegena ya sababu ya kadi na zeke ho hoske o bisu ko manten ko ni kharanta ko ya ga maka representant ni hilwa hawar kendo de bekenan tinta hawar kendo de bekenan lato hawar de bengan tinta haru gami to kon koni kunni kanun no konyati barni ona kungangu ro igini gangu ki iwani minara joke oni kunyo ni mama kawabanu kan koto maka kare-karen ta ko ya maka iro debeki gallato iro marna gallato kene giden kama dongonya na to gello aringa mamur simina marega ma jogombo na simbala nyame kebe na kunyi mabalandugo na sulaka kebe na kunyi maserengenye mamur jago jabi una kunyi mamada leno isuko amante aruken dime agabe nyani oranti su ko nan nduguta ona sunwari artigina khara jonya ide aga bira kada aga kara kada debi ko mun wal mamenu ar conseil ku representa en ko ambassadeur de nya arjo kidangani o zaman so gali harata konte kam ma jamane wori arjo dambe harata konte ni ku soro ona to ona kanwari kaga dina lebe nyana oro kenu do menaha oro missionnaire do menaha gelli communiquer nu ndagana tamma he tanka he khana ka kirungu to khana khirni onda yunu to ganem harbane asun dina ke khali mindenya o ko gora ho kitano kono khawama kitano ken kina khami so gara garandenya nambuna haranna ko kono kada adiga kanno kono garangani o ko hayruna khayra de ko khaga o garangani de besu o kinyuno makiyuno asu ko man to garjo dambe tringana ona ka kunyo no mama ona ka wonch ko man den kunyi har salla kan dos ko man den ne mana kena ka kunyara ka mamande nangira ka khirsenga Abdullah Hassan Haidara marana jambo jami'a be gararjo ke taonde kinyi magan ka on tonde ona su ko man den kunyi duna gombo kuna hati su ko man de ajo bidambe ataringa ndana ka dingrasu ay representant ka dingrasu na su ko man den kunyi duna gombo kuna hati na onde khadaranta ko ma marna imme ona su ko man den kunyi ay wonda ya gare alamin da akhirse asusu taqnini ke Allah gandora no yana su ko man den arjo ke harsa Allah ganda jidini qinimande dina ke muke nawru genda arak ni munde nangani keno billahi ta'ala tawfiq assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ora jami'a nyimmanke ora kunyi aro jami'a chutogondi araju dambe sutogondi imman konchu sutogondi marna sutogondi katkirin kandanunga Abdullah Hassan Haidara ona kunyi basalma Haidara almami marega Mahamoud Jekte Bamba
ewa message kinga kamana loy me warni jonga me ngati kilungu to hila alla dungen no gonde apere onari message non dangini message kinga ni representant no hakkunyi ne kananya lenki ewa trebe trongo di anga mulana kunyi ne wara kat ku representant no anga mulana kunyi ne wara kat ku drogo ton toy ku khasu benu iga wini ya gonga iga krangani ya gonga dina kete ka kanenda ngani geli ke wakati me ngati kilenga bambante nyani kakumbe no go trinkana sur internet nga kano khirindi kenya gani www.radiodambemarina.com siwa kana ranya 00337 58 06 89 38 o direct nga kakumbe no ga marna bangi nga go trinkana 92.6 FM kana khirindi ay gani 00337 58 06 89 38 o habanu o gidanu o kharamogo misa singenga kamana nyanko kama ko jimmo mashallah taala ngasmana o dala emission de barni radio dambe representanu ka kanu nga susu commentin nga ti alla dunga inshallah ona dua girna kanne kebe aga kama ga alla ganna musonyo da khasu commentin nga ni ti arjanna royenga wa omar trinkandano igor ya khare lemino khristi mahamud jekete bamba ona kunyi kenya gan dirgiteringa fufu ka golna radio ke asu commentinga ora khakuni ora khamama wa mereka tinkilenga rantene gili ke wakati serve gamulana lo on numero nya gani 07 58 06 89 38 maka khakumbeno ga afrique banginga kanarai ayagani 00337 58 06 89 38 owa abiyo nguto hasa watele yang khaminna watele yang khama debebe gani sanchange na minna aga giri maga tegen no gondi ti alla dungen no gondi o kharamo kenya gani cheikh malle koyta ay khorosun ke khorno kharamo koreke khorna terinka kuyin khanne bega maga kati radio dambe representant su ko billahi rabbil alamin إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى ويقول ربنا الكريم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يشكرون الله ويشكرون الناس ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يشكرون الله ويشكرون الناس ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يشكرون الله ويشكرون الناس أو الله تيغنا سبحانه وتعالى الله تيغنا نغي يمبالو دوغ النبي من دغني محمد صلى الله عليه وسلم كن نغي يمبالي آخي ودو آخي غارو o hakozi ni islama ko indenga kenya kan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kendangi yam palle allah farende ko alayhi salatu wassalam nanti seresu angante allah ko mon impisuru ko mon ga fisuru be nyanandangani angante ko mon nawarni fisuru kamma allah anti allah khanawarini agana fisire be nyanandangani ko monga na fosire nyangandangani allah gante ko mo kuna warni fisuru ku kamma isu anganta ko mo kuna warni fisuru kamma isu allah subhanahu wa ta'ala kebe gadanta antaga agana nema sunyangandangani allah anta allah na warni nema ni ku kamma limaja nabi keko alayhi salatu wassalam o fami de pengando hadamare mu ko ya khenni mai o yimme duru ko ya khenni mai o yimme duru nya ya khenga mai ke ta ko fisuru nya na me dangani nya khenga nya khenga ngande fosire nya ngi dangani koran na wari ni tunka kebe gan to wori ni kenga na fisire nya nganda ngana ken simana man nan chembe nya nya nganda ngani sheikh
la ilaha illallah Allah ka to daga Qur'an no ko ngana khaga ni ke Allah na ware so ifi surun kam mai so fi sire ke be gani ngana daga ni fo kappa ma ike Allah gana fi surun nyanga khaga ni ke Allah na ware fi surun kam mai so il faut kappa khama fi surun ko la in shakartum la azidannakum yo ko diga mu ko ngindangi yam palle arajo dambe marena sere suga daga ni taagana nyai afriki do asie do europe sere suga taagunu arajo dambe marena anga taagunu idanga dingirasu dunani nyam ko teke yakin kam mo ko nyinga kataswa o wasuna warni wasu mamana ya rabbi o duango o susu ko manton dangane Allah ganna wuydo sahanya ngodangani ya rabbi Allah ganna sutura nyomo dangane Allah ganna kisiro tange nyomo dangane ala joddambe irresponsible ni be gatta honi dangane duna dingira su o duanga su dangani o wasu mamana wasu nawarini duangi ndo mama dempalle ala joddambe yimme jati ke yimme hada mare mesuga terinkana golli ngana suga no khonga na wutu gelli president nan da ta ko directeur ngana da ta ko makolli ngana suga no khonga ara yo tambe no khonga ngan tuntantu o wan ko yinati Allah o wan warnati Allah o do ngo suda ngani o Allah nyaga nan laga nan jamuto khair nyomo dangani kala kemba na fede ara yo dambe fofo ga terinkana duna kimba kan dak kan da sahel nda bambahu ara yo dambe mare na fofo ga terinkana o do ngo suda ngani tauhid nyaga kama makha ya rabbi Allah ganno ko fa aljanna ya rab Allah ganno ko fa aljanna ya rab furube ge bogi ono ko ya rabbi Allah ganno di koy mel aljanna al khiyam tan ko tan biranto be go ya rabbi Allah tauhid ke kama Allah ganno de ma kama ya Allah bana batte ke Allah ganno de ma kama ya rabbi Allah ganna jam do khair nyomo dana wido saha nyomo dana na kisero tange nyomo dana ni na sutura nyomo dana ni khala yam ko ma kamalle ko ita yani diga mum mataxu xana yam po ma xay ku meni ga timme ya rabbi ni yaga Allah ma xay xani timali ta haqqlu ma sha Allah wa naqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh umar entrinkandano igor ya khare lemi lo khirse ono kharmo ona kunye kenya gane association sonin kedi mono ke société qorebe sonin kunjuga ke hiniki tunkinime ikirsu qorenya hayke kunu sallah ke yagani seri malle ko ita aro jaman su komantenga ona kunye na kunye na ganle ngarakati radio dambe representant su komantenga har sa khawadretinga khayme radunga ke yagani radio dambe otungaran kum beranga Allah dungen no ni misasi nge mashallah taala ke kamana nyang koy wo me ngati ngile 0758 06 89 38 trebe gamulana laqalo ma masala ngen no ndi o wadretinga linkinya special nga kati radio dambe kata jatiginu kata radio dambe ambassadeur nunga wara sukunyi wara sumama nogutinte ar nogulatenga wara sukunyi kakumbenu kaga siki wakati sukomantenga kaimara dondangani onaka kunyo nan lanyaga alla ganna golluku musonga alla ganne nyana rakarangani ti arjanna royenga inshallah taala adama jago ona kunyi gilere ma martumaniya ona kunyi ngara kati wa marigata sise gilere ma jalaka wa ko to muruna kamaga mo siri Sumaila Touré ona kunyi gilere majalaga kaba konate ona kunyi gilere matringa marina kunyi ndenga ona rakati Mamoudou Sulaka kebe gilere ma selenkenyi ona kunyi ndenga rakati Simbala nyame kebe gilere ma balandugu malle asta marega ona kunyi gilere ma jogombo ona kunyi ndenga rakati Isa Jallo gilere ma manta kunyi ndenga ona rakati Fode Njaya gilere ma bagore kunyi nde aduma mande arjo dambe ay representant ndangani ona sebu jagi jabi Sambu jagi jabi wana kunyi gilere ma madalaya Yamaru Dambele wana kunyi gilere ma sanincha wana kunyi ngara kati gasu komantenga Mamoudou Jabi wana kunyi gilere ma Kenya wana kunyi ngara kati Adama Konte gilere ma Gogi wana kunyi ngara kati Sadio Kamisoko gilere ma Kanantere Bakari Kujeji Kebe wana kunyi gilere ma Soninko Musala kayme araju dambe jombo marina 92.6 FM Alhaji Mahamadou Koita ona kunyi gilere ma walila ona kunyi ngara kati Mahamadou Dambele gilere ma Sabsir Madigata ona kunyi ngara kati Fodi Haidara gilere ma Soroma kakunga kamana
khayna rajonga radio dambe jombo ma 96.3 radio dambe marina.com harsa wa ura khadome khayme emission no gondi kenya gani tungaran ko beranga serbe gana mulana okhri o men gatsinkilene 0758 06 89 38 khabaranga khawgayme barankama wa avion mutu hotel yang khaminay gilirema Sénégal taxe no gondi oro kharamo khorenga ora wa mektana kenya gani Cheikh Abdurrahman Fofana ona takhasuna tuke khayna rajonga radio dambe bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم إخواني أحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودا الله سبحانه وتعالى ودا ما مناتيغا نجاكين دنگا بوندا كمبانا نانتو نانتي الله سبحانه وتعالى أمنتا كوميدانغني kengana dangi wadati gana jakki ke fini dure ngaro khanuyenga kendangi empalle wa sallina nabi nyimmen kama ninganna ati gandenda jakki ndenga ganna agabondi kengana dangi oda khanona kuta kulamani na community njatu lamano ne utu kudo ona akhininya oni nawari oni mama ijakinde fe la nuzakki ala allahi ahda onte yembane jakkin kata allah witu nan qotoya inama sede nyantanoga sedene akhini kudangani igede golle be nya hada mandangani igede golle be nya sonin kondangani igede durqote be nya silama kun de mandenga ado silama kun chankindenga ado silama kun kinde inkinyandindenga akhini yani idi mudem paga durqotenga idi mudem paga sikkenga idi mudem paga sigirabe rajonka ke gadi siginde o yina warini o yi mamana igano qosu nawtu gilli jamane ke yere franci yere ma jaman palle igade sikke be nyanga o kudangen khassa soni ke dimondo o yina warini wani radio dambe soni ke dimondo radio nyani haji sugoro ya wana pasen no nya ide emission muman kino ya aljuma sulelle o ga daberne agane soni ngara bara kenni durqoto e khoya igadi nyango dangani an kawanto na radio ke khirsenga adi golnyalle monga oni su mama oni sun nawari o isu mama no isu nawari kengana dangi farta kunto be ni gimaha o farta kunto ku o nawari ni sikebe igate ado yerura ku be igate ado hora ku be igada mudem paga o nawari na kamanga na to konanti golle ani ke ya amnawo pour hadamare men nan kata sikki ken golle la budda fini yogoni nan timmanga la budda lan kanen nan timmam an am hayya la budda kariyen nan timmam hayya la budda tauhidin nan nyam hayya serbe ga golnyanga anga golnyata Allah nan nyam golnyata ko mo walum muguya agani nan golnya muqina akhini ku ke golle gana kongi awo simmandini awo haqlen den imam muslim al hadith bi filla bi sahih gen honga kitab az-zuhd yani kitabu ku fola gadan imam muslim no honga az-zuhd wal raqa'iq hadith go non ken hadith سعد بن أبي وقاص عند حديث في الله بقى النبي مهيا كوتاغو سعد يا أياخ ستانا غري نكاتيا أغر ستانا كوري ada Allah subhanahu wa ta'ala ada nyaga aga nikisi gili ke setana mantorang
ma setana ke ga jofene dimma be setana ke ga yanka adi sadini ay inyogo mon nohonga adi tammission nohonga adi setana ken ko anaremme nya aremme be to hongani Umar aga yanka dimma be sada kamangati saadu dangani ati anke nganyo ko mon nohonga adan tammission nohonga hadaman kutenga ime karni do yimmanka humbattenga sada de kati gijimma ngati dangani atanan kuru atinda atdangani faqala skut سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى النبي نممو نمدو كسيغا مخا أغاكو ونانتي إن الله يحب العبد التقي الغني الغفي أتى الله سبحانه وتعالى أوكم يمولا كومي بي ألان كنا نانغني كومي بي كارا نانغني كومي بي أغيفين ندبرن تموكيا غاندي فين ندبرن كودو إنان موري كودو إنان موغي كودو إنان توي إمامنا ابن عثيمين ada hadisi ke al-sharh dangen ti defonde kite kama ati Allah kanen manne at-taqiyu ati ken manne ani sereke be aga Allah subhanahu wa ta'ala nyamerunga ga sipi kudo ni dunkara ana du tanga gilli kamanenga kabe fininga ana nyamerunga ni dunkara gilli sallen kinindenga I wakati nga jamanga ado nyamerinde ti jakkanga ado jakkan kinindenga na jakkan kini sorobeni igani jakkan dunkenga ado nan cumi sun kasonga ado nan daga heji sengadu ado nan pisronta ko kata sarano pilliya ado nan sumpunjoni ado nan pisronta ko kata ta hallemu ado nan pisronta ko kata aliyetime kundi itananga imamuna atikani allan kannenga na to nan tikeni lai duwa aga hadamremenga adi kaman hanga aga sorgono allan kanne gidan cigindi fofo na sigey na alla nyamari ku tangano honga na kabayunga ni to hononga ni ano honga fi filandin manne al-ghaniyu karana ke kari empati na burguma ko mana banna kumpeti na burenga benga urshir gebe wor na burenga bengi maka milwoni ngi maka khangana ngode fikiniya ya ngode ke yigana ni miloni kutta ko sakanongi ko mo foyi maka kari enti maka imam ngatu kari en man ati kari ni yonkin kari nya sorobe ni gedi kari bakka soron kallenga na dutigi ta Allah subhanahu wa ta'ala gadi kebe kiniya inte serenya gana foyinnya inte ballun sere dangan ti duro hondeya bal ini dua karindi baka hadamanga inte flinke ne katta fofo ga hadamare mon kitenga kinyane kariyenga ko akhini kenti mino honga da na tonanti duna o ga al hala kebe wacha na nabure mbugan kitenga nan daga jofandi aserema newo igana duntinga quran kitenga laga duntinga ko sorgono ko mo ko be Allah subhanahu wa ta'ala ga nyamare ndite fi sikandinga al-ghafiyu serebe am guntengani ati serem gunten kan ko ya hadisi ken ko ngaani kebe ganta bangene aganti du bangandini ahamminte ha surunna hammite walla am bange surunno kan ahammi fiha surunna doromu nyoma kate ahammi fiha surunna masla akhbarin ani ni manne ani gagindi kanyaya katti misidenga nagiri misidenga katti kanga anagiri kanga kata maremunga ikhantandenga ay an debertu mukkenya anta deberni tusuruna wori inshallah hadise ke amanan nikiya ke sutime mare mukuno konga aya gani Allah kanne aya gani kariye aya gani na gollen deberi mukke nganani serento du serke be golle ke debel mare mu ku beni gani radio dambe farata gontonga iga dingra suya
iga gonyanga radio dambe dangani akhini ngana fobe kini kudo na jofandi radio kake ina utina daga jofandi radio kake kay man shakura kungollenga kay man lankanne gollenga ya akhini ko ina warini ike durokoto ya o ina warini ike sikke ya ahada mandangani o ina warini hadi tisonin ke dimondo suto honga o ina warini tisonin ke dimondo khirsen to honga ado sonin kara suto honga o duangi dangen ha o ga wakati barkinte ke be ya gani khasoke atamu fanake ya ken sanjanenya الإسلام كن تنجا من دبان بيا والله سبحانه وتعالى نياغنا أغنى خير نيغودي دانغني أغنى خير نيارجو كي دانغني ألو رجو كي قل نيغانا نقصو غنودي سبتي تونغون كمانا نا تونغون كويا نودي بطند تونغون نا غارين كويا ألا بانتي نودي ورسك ورغا دو تانغان بك غارين yandan hakuin danyani ada khantan de ada khanawarin de nangri khakhinga agen Abdurrahman wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh Omar ndikanda no yogor yagare lemel khusora ko nyora kama ma harsa khawai me mission kama khawai me baran kama kenya gani tungaran ko beranga inshallah taala lenki tungaran ko beranga mashallah misasi nginga kama na loy na ngiriti no kusu komantenga owele ne kat minay o warga kati marna jumbo ko tagin no ke wakatiya o khirsi qore kenya gana radio ke medriteringa kenya gana mahamud jekte bamba nan chugo o khara mod gamen kam kenya gana abdullahi al hasan haydrai inshallah taala khurusum ke ono kharamo ke ona tringa do me kenya gana driteringa mahamud jekte bamba alhamdulillah samira min as-shaytan ar-rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala mab'uth rahmatan lil alamin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو دم بترن كندنا يقول ترن كندنا يعرو. نوتين ترى نقولات تونغران كمبران كما أوقات كونيني ودون على ودون ونقص كما تناني. أيوة أرجو دم بترن كندنا نشوف كما تن كونيني يكون ده هره فوق ترونغو أمسوا كهان نكوات كندو. ناوتو أن مترنوما الشيخ الحاجي حيدر هدي كل يوم نشوف كما تن. وانا وريبريزنتان جو كومانتن كوني قصتا اوكرسين توندي banjugu jawara hadi golnyalle mon ci komantone ci kuni fofo imegra du sugandi na dunya jati yar do dambe dangani ti Allah subhanahu wa ta'ala imme jati dangani imayati fofo idayata ibtiqa wajihillahi walla nyagana Allah gani tukata barajinga Allah ganto ni misungulu ko non inshallah kenya ni na su commenter kuni auditeur nundo auditrice nu ci commenter fofo ga xirndi na jo dambe ke fankan kilun kama yugo ado ya gare lemen do sen ko tintere no late ona ko su commenter kuni ti arajon to nga ka pinyani mahamoud jekte hegatini bamba marna jummogo kan inshallah سيقال هذا الرحمن كوني هندا نقول يا لموش كومنتي وتنقدم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولا كوني إن شاء الله شيخنا لك تغاي خوغراكم غوبي وقرسنغراكم غوبي كينغني بانجو جوارا أرجو دمبينغا تيجو مارنا جمعون غوندي ناوتو لنك جلاغري كوتا من الله ورساسي فوفو فاي ريبريزنتاو كن غوندي سلسوما خرغري نا أنشوغاندي دي هو يمي يمي روكي ترينكا angara trinka ti Allah subhanahu wa ta'ala jati ngani madandu sugandindi nandu wara kolle ken wonna tunanti golle begani o su komante golle ni islam ni su komante nyambana innamal mu'minuna aqwa Allah subhanahu wa ta'ala da kinyo kono ngani mu'minu chuani saga habe wa atasim bi hablillahi jami'a wala tafarraq Allah da kinyo kono donc wada kin kaci bane be haykeni representanu ku itigiti kenye de bu kono gondi ini hammi ngara ini hajun chuwara arakuti gana nya ina khirindindi aywa communique gana ino idagani ya sagata ino khiri ina kono dangani musak gorbani antakinia katankabani antakinia fo qore kebe gano gondi kennan qoto tankanga kennan qoto godenga kenni golle kebe o su ko mantenga kebe murnu kengani jannatul firdaus walla nya gana Allah ganna odi gollu ku su musonya kenga inshallah Allah ganto odi su commenter ni misindi golle ken won harsa ina maga tampi ina maga hido ina cross mutu golle ken won harsa ibranya ni lenki ho gani difficulté gelli golle ken won di gatu agi kama gali
ido auditeur non do menaga maga sagamonta nogondi o su commenter na me ora kille de anogondi ina ko o su commenter ona masala do me kam ona hakulunja ka baganda kama kenna limoda sirsiri kembere o su commenter ku nyini o nyagalini ti ke lenki ido ke masala ngai wadongi sudangani Allah ganna khair ni ngodi su commenter na Allah ganno ri su tuga khairia Allah ganno wido yonki sa ke no su commenter ngani Allah ganto ni miso ko lukuno no ke ani inshallah tusuru harsa ka ke ani mamour jeex tay gatni bamba marna jambogo kunyi ndene nyani nangri arajo ngol nyanganondo arajo nyimanko aro jamia nyimanko ci commenter na nyandi o gol nyalle mon ci commenter nga kenga arajo dambe jati nga debe so jomugo na ndaga wara soroma na ndaga wara jahu na ndaga wara kanyaga fofo gani atoronga arajo dambe kanne ke no gondi representant nyaga na ado trenka na ci commenter wa kasu commenter kunyi wa do nga kasu commenter da o do mur na ga gadi o ga wakati ben gondi o hata jintenga e kamenga walla nyaga na Allah ga no kumari Allah ga na ke ale hala be ga no Allah ga na yana ma khairin Allah ga na yana khairin Allah ga no kumari Allah ga na ya kamme ji shuru Allah ga na yana ma kamme Allah ga na ya horma kamme Allah ga tanya balaw kamme ta Allah subhanahu wa ta'ala kallan ko gunda fasun ta insha Allah kani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh onata allahumma min Allah gana duwanu jarabini Allah gana ukumarni Allah gana ukumarni ya rabbi ya rahman kameji sire Allah gana kinni osusu ko mantenga omar ni gomar nyagare osuanke hino o dirgiteringa na teringa kenya gana muhammadu jekhte bamba ona kunyi gilere ma ita ko dingiranga inshallah taala khatrunga khayma rajondi misasi khanu benu ga kama kharay khayni khayma rajonga khanawi khayni kati o representant nga lenkinya spécial nga representant kunyi den khanne ma mashallah wabi ngutu kadi watele yang kajabaji khorosun ke wono khara mo terika warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh arajo dambe jommo marina osuwen tonno nyagalinte wari branka ma na arjo dambe trinkandana higo kafu ya gare limene kafu khirse wara besi ko yiti to ni jammuga na to gelli o journaliste khorenga aro of barki andina nga kengai alhaji haidare france tagen no gondo oro ekupu manju ko ni france tagen no gondi kuine aro kantande haro mamande hawkati besi komantenga anga wati beranga ta godingirawe lengi ko take arajo dambe khairante kengani representant de arajo dambe ora kasu kuina udu gelo o habanu o manu o giranyu gundo giranya kadunga representant su arajo dambe ke ga sababu wana ke hakla sirawtuna ke arajo ka tagondi ke ga sababu wana ke jinanka tagondi arajo dambe honi sababu ni wasu kuine anto kondan jammo fofo to kuma kuine no kantande ngahe lenkini special kengani kuinde do duwa na wakati representant to nga radio dambe wakani khawa gindo kaka palle man khago nyelema na buka ki wati na khawa kuine no kantande ngakati radio dambe terin kandana igondo ya gare lemine ka fogo se onati representant tulangani kharo durugote igatan nuwari aga diga ngasu amma sira dabari onati khasulangani kannuwari kharo baraje tusuru kurasinyanta Allah ngolle tampenteri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ganda uyiro ngi sanya orgasi ko mantenan Allah ganda kumari Allah ganda hajunu do hamminu tijara Allah ganda sutiri kara furu ko no kara Allah ganda isaq dalante ke Allah ganda no Allah ganda saq dalante no ndiro yus ko mantenan Allah ganda ko karam gonchiro Allah ganda ko karam gonchiro ya rabbi Allah oni lemura no nyakir so halaga no khirso ko halaga ndi dalanda wuri halaga na uindo ngi sa halaga na nyongori su komante nangani onati karangana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam